Hello guys, good morning, good morning. For today's video, pupunta kami ng deep sea fishing na naman tayo mga boss. Tara, samahan nyo kami. Good luck sa amin mamaya. Good luck, good luck. Unang hagis, unang sabak. Uy, pusang gala. Di pa inabot eh. Yun oh. Strike. Oh, ayaw kumagat eh. Sana. Oh, natanggalan ng Lapit na. Okay. Ano nga? First vlog ngayon, second vlog? Okay. Hindi po ka-araw, may gunoy nyo lang sa kalam, oh. Oh, shoutout kayo, Migo Kenji, oh. Kay Migo Bani. Uy, hindi po ka. Mga higit kumulang, oh. Good size. Ano noy? Matik na sa tuban. Tuba ko lang o Ragaak? Ragaak. One down. Ayun o, one down. Higit kumulang lang. Good tensor. Mga ganyan size. Dalawang red balls. Pwede na para gak, Meg. Oh, open na yung cup. Oh. Parang hamor ba yung cup? Woohoo! Congrats. Kapilmer na talaga yung Patingga. Ikan. Di masarap yan, magkikita dyan. Kapatid. Thank you. Kasi walang iya. Ang gagawin ko dito, may pantula, may pang... Stop. Oh, pamparagak na nino eh. Magragak. Ragak. Kadali rin. Kagilok master. Uy. Murag isda. Ha? Nakiliti ako. Murag isda. Lapis ako lang. Oh. Uy. Tagalog. Solve. Oh, sige, ikaw. Uy. Yun. Mr. Kevin na sa kalam. Kalang, busog ko. Isa na lang. Sure ball natin eh. Ayan na. Angat natin. Kalang ha. Open bait ko lang. Akin na po. Double strike o isa lang? Double strike nga. Isa pa. Landed. Shout out master. Gano'n lang sa kalam oh. Noy oh.
Oh, good size na naman iyo, oh. Oh, strike din, oh. Ano pangyayari dito ngayon, oh? Ano bang araw ngayon? Linggo, di ba? Linggo, Sunday, Sunday. Oh, November 24. Ragaak. Oh, shout out kay Kinji Lord Shop. Kenji Lord. Kinji Lord Shop. Ayan. Ang laki. GT. Ano yan? Oh, ang laki. Parang lapis, oh. Maybe GT. Tribale. Laki doon, kamalaki. Ang laki, oh. Baka kalabaw. Ha? Oy. Ngita. Putang lalaki. Puting. GT. I told you. Oh, very big. Congrats. 6 kg. Not more than, it's more than maybe 10 kg na ton. Pwede 10.1. 0.99. Kinabungango, punta lumutang. Yung sisid pa lang niya, eh. Very big. Ang laki. Ngita. Oh, misid. Jong. Noy, lapit na dito no para kapsahan ko ni. Yung touch the line in the bottom of the Ano na. Okay. very nice. Yun, oh. Ano ba? Strike ka pa. Tanggal. Wag na. Ang bigat, eh. Bigat nito. Nahilo ko na. Paragata na rin ano yun. Ayun guys, matapos na yung maliligayang araw. Ito na yung kuha, oh. Mahaw. Oy, mahaw. Marami tayo eh. Wow.